atong ipadayon ang atong pagdali natin sa Dios. Iusahon ang akat kasing-kasing o mula-mula sa pagsimba kaniya iining ikaduhang Domingo sa Disyembre. Long press. Long. Good news. The times of trouble are rarely over. Rejoice in the Lord always. Good news. God is our peace, ready to renew us with holy love. Rejoice in the Lord always, against any patience. Good news, good news. The peace of the Lord will dwell in our hearts. We lift up our hearts in thanksgiving. Thanks be to God. Sing
more ways to learn and grow closer to your hopes for us. Convince us of our sin. Turn our thoughts and view ever toward your way. Let us pray in the silence. Ang kaluoy sa Ginoo nagapatigbabaw sa kanunay. Kabisan pa sa atong mga sala. Siya padayon na nagahatag ug panahon aron kita makahindulsod o diha sa iyang gugma magapasayo kanatong tanan. Ang gugma, ang pagpasayo sa atong Diyos nga gamhanan, maangkol natong tanan, pinaagi kang Kristo Jesus, atong Ginoo ug manluwas. Magbayang ang tanan, himayamon ang gamhanan ug mahigugmaon ng Diyos. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to us thy grace, salvation so rich and free. Amen. Mapipilian sa Diyos atong imabaton ang matag usa samtang magpamustahanay atong abiton. Welcome to the family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in life. We always need to you, but God will help us be a family.
bibigkas ng taos-pusong pagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, o dakilang Diyos. Ang mga kasing-kasing diin anama sa kalipan, kasing-kasing gabisan pa sa kagulanan, kasing-kasing gabisan pa anama sa buwan ng mga problema. Magalito sa pulong sa pagpasalamat. Magasulti sa imong pagkamaayo, O Diyos. Domingo sa pamilya. Diin kami nananamon. Katalwala sa panang bulag-bulag. Nahiusang ang mata ng Espiritu. Nahiusang ang mata kasing-kasing diha sa imong mahal na atubangan. Pamilya na imong itugon, O Diyos. Pamilya na imong gitawag. Aron magadali, mag-alaga, magatuman sa tanang mga sugo nga imong imando kanamo. Pamilya na taliwana sa daghang mga kapulian, nagpabiling ng pag-iusa tungod kay ikaw, dili buod, na magkabulag-bulag ang matang panimalay. Kaluy o sudbunga o maluluyon na amahan ang matang panimalay karon. Sa panitawag nga maniusa kami sa pagsimba, apan tungod sa daghang mga kaulian, sa daghang mga pagsulat sa kinabuhi. Napakyas kami. Apan diha sa imong mga saman, malaumon kami. Dili nimo biyaman ang imong mga kaanakan. Diha sa mga kaigsuunan, diin ang pamilya nagbagutan tungod sa kamatayan. Sa ilang pinangga nga lola. Ikaw, O Diyos, ang magagugin kanila o magpahinugdog kanila na ang matang kamatayan kadaugan sa imong mahal na atubangan. Nasayan kami na ang kalam sa tanang mga Kristohano sa imong mga anak magabalik diha sa imong samahan. Magpahulayan sila na malinawan o sila imong paganawan sa imong inharian. Sa bakal panimalay diin adunay malatian, bisan pa
sa kasinatian ni Billy, sa iyahang commitment ni Harun Diyos, sa pagpaanyag sa imong templo, na sinabi niya ang maong aksidente sa iyang pagkahulog Diyos, adunay gibali sa iyang panglawas ug nagaampo kami kanimo. Imo siya nga hikapon niini nga takna ug imong i-restore ang maayong panglawas ngadto kaniya. Nagaampo bisan kami sa tanang mga panginahanglan isip usab nga pananalay, financial, emotional, spiritual, o bisan pa sa aspeto ng physical. Restore, Heavenly Father, ipasiguli ulangit ng Amahan ang tanan sa hapsay na pamaagi o diha sa imong kahuguton ang tanan kayo mamahimong hapsay o makahatag o kalinaw kalawang tanan. Sa among mga panagdamon sa matag adlaw, ikaw o Diyos ang mga panalangin sa tanan among mga panginahanglan. Nasayon kami na ikaw ang nakakita o dili nimo kami biyangan. Sa among mga kaigsuunan nga dili na mo makauban niini nga pagsaulog karon, nagaampo kami kanila nga ikaw o Diyos ang mga panalangin kanila. Sa kung unsa man nga mga rason o hinungdan nga dili sila makaadto sa iyong templo karon, ikaw o Diyos ang mga panalangin kanila. Amahan, hapsayan ang matag kasintasin, ang kalipay, ang kalinaw, ang gugma nga among ginahangyo nga maoy magapuno sa matag panimalay. Amo kayo kini nga mapagpun. Taliwala sa nagkaguliyang kalibutan, imong itutod nga sinatiyon namo ang kalinaw o diha sa imong gugma. Masinalit namo ang kalipay nga hingpit. Salamat sa presensya sa matag-usab na anya karon dinhi. Ikaw ang Diyos ang mag-aabli sa matag-kasing-kasing o hunahuna. Gadiha sa among pagpamalandong, amo gayon na masabtan ang imong mga pulong. Dungga o amahan ang among mga paghangyo, ang individual na mga request, ang tanang paningkamot sa imong iglesia, dili kini mamahimong kawan o walay ang dili sa imong mahal na tugaran. Salamat sa imong paghiusa kanamo niini nga kabuntagon. Ginabalik namo ang tanang tumo o himaya o ang pagpasalamat sa tanang panalangin nga imong ginahatag sa matag-usa. Dungga o Diyos ang among mga paghangyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Nagaampo kami. Amen. Hear our prayers, O Lord. Hear our prayers, O Lord. Incline thy ears to us. And grant us thy peace. Magatindog ang tanan, isip pagkahod sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ginutlog kini sa nahaunang sulat ni Apostol San Pablo alang sa mga taga-Corinto,
Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 5 o diha magpadayon sa versikulo 8 hangtod diha sa 12. Karon, ani ang akong tubag mahitungod sa mga pangutana nga inyong isulat kanako. Maayo unta alang sa usa ka tawo nga dili maminyo. Apat tungod kay daghan ang makintan nga makikilawas gawas sa kaminyoon, pagminyo na lang kamo aron malikayan ninyo kini. Ang bala kinahanglan muhimo sa iyang katungdanan ngadto sa iyang asawa. O ang asawa kinahanglan usab muhimo sa iyang katungdanan ngadto sa iyang bala. Kaya ang lawas sa asawa iyan na sa bala, ug ang lawas sa bala iyan na usab sa asawa. Busa ayaw ninyo pagdidi ang inyong asawa o bala. Kung gusto niya kumanon ang naandar na kinabuhan niyang kumaton sa isip malaki ayon, gawas lang kung pagkasabot ka mo na dili lang una ka mo magbuhat sa iton. Tungod kay gusto ninyo na gamiton ang inyong panahon alang sa pagkampo. Apan pagkahuman sa inyong kasabutan, ibalik ninyo ang inyong naandar na kinabuhan. Kay basin kung sa kaulahian, dili na kamo makahugong sa inyong mga pagbati o pintalan kamo isa kanas. Wala akong magsubok kaninyo o magminyo kung dili itugutan ko kamo kung gusto ninyo. Gusto pumunta na ang tanan may sama ka na kung mawalay asawa. Ang dili kita na nagsama tungod kay lain-lain ang hiyas nagihatan sa Diyos kanatong tanan. Ang akong sumyo gadto sa uban na kaukini kung ang tumutuo adunay asawa na dili tumutuo apan gibuyon na mubuyo ihapon uban kaniya dili niya kini angay bulagan. O kung ang tumutuo adunay bana nga dili tumutuo apan gibuyon ihapon na mubuyo uban kaniya dili usab niya kini angay bulagan. Kay dili tumutuo nga bana gidawat ka sa Dios tungod sa tumutuo nga asawa. Kung dili tumutuo nga asawa gidawat ka usab sa Dios tungod niini. Apan kung gusto sa asawa mutaha sa bana nga dili tumutuo nga makigulag, tuguti siya. Gawas mo siya nga makigulag kaniya kay gitawag kita sa Dios sa pagkinabuhi nga malinawon. Kay bisan kung pungan mo ang iyong asawa o bana na dili mubulag kanimo, masiguro mo ba nga maluwas mo siya? Kini ang mga pulong na atong pagpapamanadungan. Ang pag-ibig bulang malayaan, ang pulong sa Diyos tulupan. Ang pag-ibig bulang malayaan, ang pulong sa Diyos tulupan. Maayong buntag kanatong tanan. Usa kita makaladong ini framework sa pamilya na gitukod sa Dios. Ako gialipay sa pag-welcome si nanay gikan sa pinakabunan na nag-stay sa Manila. Magkano po kayo dumating? Kamusta man mo na kabalik na Salamat sa Diyos na maluwas doon kapag
magbiyahe. Kung si tatay, nagyan maglingaw sa iyang balay. No? Salamat sa Diyos, sa imong pagbalik. Kung usap nila sa tuyo, nakita nato ang igsuon ng yun ni Ray. Kasama pamilya ako, may nagkasal na ni. No? Welcome, akong nalipay ako na ani ka. Naging-uban o nagbisita dinhi dito pa sa una ang kasal dito sa Gamay Payak sa kilid sa balay ni Nanay ni Nanay Lisa o nalipay ko dinhi karon sa bagong building sa atong simbahan. Nagkahimaman na usap kita. Pag-ampo ka. O Diyos, bihugi kami itugod ng Espiritu Santo mao'y magpataliwan kanamo ug mamalandong kami sa imong mga pulong. Ang pagsaulog sa Domingo sa Kaninalay, imong kini na panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Nag-aampo kami. Amen. Ang atong teksto niining ang buntag usa kini ka seryoso nga takbag ni Apostol San Pablo. Praktikal o ang realidad nga nagapakita po sa mga managtiayon. Daghan man kitag mga ulitaw o dalaga dinhi. Nagahangyo ako kaninyo nga mamalandong kamo niini. Kay basin pala o bumat ka mamalandong niini, naa dinhi mo desisyon na sundon si Apostol Paul. Mura man o pinatanaw na ako ni kaganiya pagsige ko na pamalandong sa kabuntagon. Nag-ingon siya na maayaw ta o parihas kamukha na ako na wala'y asawa. Mamandamay, hindi sa Apostol Paul, no? Gusto ko siguro niya nagaghan ang wala dili magtinyo ang nasundon siya. Kini, ginatanaw ni Apostol San Pablo na iyang wala'y pagkaasawa advantageous sa iyahang gidawat ng ministry. Diin, magsangyaw siya sa pulong sa kaluwasan sa daghang mga katauhan. Aron na masabtan kayo na ang mga tao dito sa Korinto. Asa man ang Korinto? Ang Korinto daan siya dinha sa Greece na nasod. O sa unang panahon, kani nga mga lugar gipang bisitahan ni Apostol San Pablo aron nga siya mosangyaw sa pulong o ipanila na si Jesus mao ang Ginoo. Sa iyang ipapatuan na siya pamilya nga dayunan o iya gayon kini nga iampo sa Dios aron sila makaila sa Ginoong Jesucristo. O matukod dayon ang iglesia, tungod kay ang iglesia i-define ni Apostol San Pablo na iglesia na ang buot ipasabot hugpo sa mga magtotoo diha sa Ginoo Jesucristo. Wala yung makita na building apan naiusa sila sa pagtuo na angay nilang utan. And then, pag-uman niya ang lugar, si Apostol San Pablo, mupadayon yung lakaw sa lain na po na dapit, unya, mutukod na po dito sa grupo sa mga tao na nagailangan na magsimba sa atong Ginoo. O sa iyang gitukod, muadto dinha ang mga tao o
ilang mga problema. O usa sa ilahang gipaambit nga problema ang mahitungod sa pagtukod o pamilya. So, nagsulat sila kay Apostol Paul o nangayon sila og tambag unsa bay imong ikasulti mahitungod sa kaminyoon o sa pag-establish sa usa ka pamilya. Kung dili karon kita magsugod sa atong pagpamalandong mahitungod kini sa iyang tambag diha sa pamilya. Ang teksto usa kini ka blueprint sa mga engineers. Ang blueprint nagapadayan kini o nagapasabot nga roadmap for building a perfect home o alignment ng ilang tugon. So diha ang blueprint, mapirmahan na siya, ma-approve, ipatindog base sa design. Ang prinsipyo nga naa diini nagahatag o nagadetalye, I should say, mahitungod sa usa ka platform diin i-design sa Dios alang sa usa ka panimalay. Apan sa diha sa Apostol Paul nagasaysay sa iyang mga paghangyo, sa iyang tambag, iya na dyan pilakbitan. Gusto na ko ang gisulti a while ago. Iya dyan pilakbitan na naman ko mag-minyo ko nga labad na sa ulo. Nga kung mag-aniyon si Apostol San Pablo, unta kung parehas mo ka na ko, gawa na minyo, wala unta mo labad sa ulo. Murag ka na ang iyang ingon. Apan, kay minyo naman yun mo, naa naman yun mo ay asawa o bala, kini nga foundation sa kaminyoon, ato kini nga hisgutan. O dini i-present ni Apostle Paul ang blueprint sa usa kalikod nga pamilya ang panimalay sa Diyos. The foundation of marriage. Unsay basihan nato nga likod ang atong panimalay nga natukod. Unsa ang foundation sa usa ka panimalay nga Kristohanon nga makaingon kita likod kini. Niining family Sunday, ato gayon i-confront ang atong matang kaugalingon aron niini insaktan nato kung unsa ba ang tumo niining tambag ni Apostol Paul. Una, tanawon nato ang practicality sa iyang mga tambag. Gitanaw niya ang lawas nun ng panginahanglan, ang spiritual na panginahanglan, o ang tanang aspeto sa usa ka kinabuhi. So, ang tanang aspeto di-consider. Ikaduha, gitanaw niya sa aspeto ni ini ang spiritual na bahi. Aron nga mamahimong himlo ang panimalay sa Diyos. O biha ini tugutan nato nga mulihong diha ang Espiritu Santo karon kanato. Sa foundation sa